Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos nga estudyante matapos ini nasapwan nga nagalutaw-lutaw sa kadagatan sakop sa barangay na Sidman, Ahoy, Iloilo, pasado alas 2 Domingo sang hapon. Sakay sa isa ka motor bangka, upod sa iya magulang ang biktima nga si alias Rene nga residente sa nga barangay. Magapangisda kuntani sila pasado alas 3 Domingo sang kaagahon, apang nakabunggo ang mga ini sa mas dako nga motor bangka nga may sakay nga 4 ka persona. Nagkulob ang barotos ang biktima kag nadula ini sa malapit 11 ka oras. Sa investigasyon sa Ahoy Police Station, posible na igo sang tarik ang biktima. Nadulaan sang animo, rason nga wala ini makaputwa. Napilasa naman ang magulang sini nga si alias Ralph, 28 anyos, apang yara na sa maayo nga kahimtangan. Sunod sa Coast Guard Iloilo Station, napisar may blinker ang duha ka sakayan. Posible wala ini makitaan sang duha ka kapitan bangod madulom. Sa pulon pa sang kapulisan na magtimbang nga bahin na tuhoy sa posibilidad sa pagpasaka sang kaso sang pamilya sang biktima. Ako nga na nagtabok siguro kasi natulaan siya, mo ko na nigo siya. Hindi na sa kadulumon pag-iriyati, mo na nga, wala na siguro makita sa bukod yung